Hello everyone, welcome back to our channel. Plus second semester MDC जोटा कि वैदिक कल्चर तार यूनिट 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा ऑलरेडी फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोवाइड कर सरलेनी किस्टा आंसर मध्ये प्रोवाइड कर सरलेनी जो मन भी देखि न प्लेलिस्ट चेक करके तुम माने देखि परिबो फ्री नोट्स पीडीएफ दरकार थिले टेलीग्राम चैनल जॉइन करो सब फ्री नोट्स पीडीएफ अवेलेबल अछि और जहां भी वीडियो प्रोवाइड करा हबो तार मध्ये अवेलेबल हे जबो ओके वीडियो टी भल लागितिले लाइक कमेंट शेयर करको बिल्कुल भी भूलिबोनी। चलो देखो क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन अच्छी वेद होउछि भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शनर मूल भित्तिभूमि उपयुक्त उदाहरण सह ए उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर ठीक है कौन कहछि ना वेद होउछि भारतीय संस्कृति धर्म और दर्शन मूल भित्तिभूमि एटा हम जानि छे सुनि छे ए जो लाइनटा रहिला ए उक्तिटी जो रहिला ए उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन करबा पई कहै छी उदाहरण सहित बुझिला। चलो देखियो फर्स्ट हम टिके इंट्रोडक्शन देख दबो वेद होउछि भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शन मूल भित्तिभूमि एही उक्तिटी संपूर्ण सत्य एवं यथार्थ हैला ए जो उक्तिटी रहिला एटा होउछि संपूर्ण भावे सत्य और यथार्थ मध्य विश्व साहित्यर प्राचीनतम ग्रंथ भावे वेद केवल किछि सूक्त बा मंत्र संग्रह नुहे बरं यह भारतीय सभ्यतार प्राण केंद्र विश्व साहित्यर प्राचीनतम ग्रंथ होउछि कोन ना वेद हैला वेद होउछि केवल मंत्रर संग्रह किंबा मंत्र गुड़िकर समाहार नुहे बरं एटा होउछि भारतीय सभ्यतार प्राण केंद्र सदृश बुझिला देखिबा भारतीय संस्कृतिर भित्तिभूमि भावे वेद भारतीय संस्कृतिर मूलदुआ वैदिक चिंताधारा उपर प्रतिष्ठित भारतीय संस्कृति जो रही तार मूलदुआ कोड स्थापन है ना वैदिक चिंताधारा उपर वेद माध्यम ही समाज श्रृंखला परिवार प्रति कर्तव्य एवं अतिथि सत्कार भली उच्च सांस्कृतिक मूल्यबोध गढ़ी उठी वेद माध्यम वेद वेद साहाय्य ही समाज श्रृंखला परिवार प्रति कर्तव्य जहाँ पालन करने अतिथि सत्कार एभली उच्च सांस्कृतिक मूल्यबोध सब गढ़ी उठी कहापाई ना वेद पाई उदाहरण देखिबा वैदिक संस्कृतिर वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः चिंताधारा आज मध्य भारतीय संस्कृतिर मुख्य परिचय यह विश्व भातृत्वर वार्ता प्रदान करिଥାଏ कौन कहला उदाहरण वैदिक संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम समग्र पृथ्वी होउचंदी गोटे परिवार ए जो लाइनटा रहला वसुधैव कुटुंबकम आर अर्थ हेउची समग्र पृथ्वी होउची गोटे परिवार हैला सर्वे भवन्तु सुखिनः आर अर्थ कौन समस्त सुखरे रुहतु ए जो दुईटी चिंताधारा ए चिंताधारा आज मध्य भारतीय संस्कृतिर मुख्य परिचय प्रदान करिଥାଏ ଏହା ହେଉଛି विश्व भातृत्वर वार्ता प्रतिपादन करिଥାଏ देन आसला भारतीय धर्मर आधार भावे वेद आज आम जो सनातन धर्म बा हिंदू धर्म देखुचु तार प्रकृत उत्स हेउछि वेद हैला आमे आज जो कहूछु आमे होछु सनातन धर्मर आमे होछु हिंदू धर्म हैला कोन पई कहूछु तार प्रकृत उत्स कोन ना वेद वैदिक कालर देवदेवी पूजा पद्धति एवं यज्ञ परंपरा आज धर्मधारा को नियंत्रण कर आमे जो पूजा अर्चना करछे यज्ञ सब करछे से सब कोठु आछि ना वेद रु ही आछि वैदिक काल जो देवदेवी मान थिले पूजा पद्धति थिला यज्ञ परंपरा थिला से सब को ही आमे एबे मध्य ताको कोन करछु ना पालन करछु नियंत्रण करछु से धर्मधारा को बुझिला उदाहरण देखिबा वेदरे वर्णित प्रकृति पूजा एवं गायत्री मंत्र जप आज मध्य प्रतिटी भारतीय हिंदू परिवार दैनंदिन धार्मिक कार्यर एक प्रमुख अंश वेदर प्रकृति पूजा अग्नि पूजा जेकोसी पूजा हो फर्स्ट अग्नि पूजा होते वायु पूजा होते सूर्य को पूजा करा जाए सब बेले तुम जान सूर्य को पूजा करा जाए वरुण को मध्य पूजा करा जाए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः जोटा कि आम छोट बेलू बोलू सेटा होची गायत्री मंत्र सेटा मध्य छोट छुआ माने आज मध्य जप करचंती तांको परिवार तांको सेटा शिक्षा जाऊ सेटा जप करिया पई बुझिला ए सब होची भारतीय हिंदू परिवार दैनंदिन धार्मिक कार्यर गोटे मुख्य अंश धर्म शब्दर उत्पत्ति एवं एହାର व्याख्या वेदरु ही आछि तो धर्म शब्दटी जो रही आमे एबे जो धर्म शब्दटी व्यवहार करछु एटा कोठु आछि ना वेदरु ही आछि वेदरु ही आर उत्पत्ति होईछि आ आर व्याख्या मध्य वेदरे ही हेछि तेन आसला भारतीय दर्शन प्रेरणा भावे उत्स
ଭାରତୀୟ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାରତୀୟ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ନା ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ମୀମାଂସା ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଦର୍ଶନ ରହିଲା ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ବେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦର ଶେଷ ଭାଗ ବା ଉପନିଷଦରେ ଜୀବ, ଜଗତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ବେଦର ଶେଷ ଭାଗ ଯୋଉ ରହିଛି, ବେଦର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜୀବ, ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆସିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଋଗ୍ବେଦର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂକ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକଂ ସଦ୍-ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି ହେଲା। ଏକଂ ସଦ୍-ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟ ଏକ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ, ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ତାଙ୍କର, ବୁଝିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅବତାର କେତେ ରହିଲା? ରାମ ଅବତାର ରହିଲା, ଆମେ ରାମ ଅବତାରଙ୍କୁ ପୂଜୁ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଅବତାର ଅଛି, ଆମେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜିଥାଉ। ସେମିତି ସତ୍ୟ ଗୋଟେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବା ସୂକ୍ତି। ଏହି ଉଦାର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଉଦାର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ଆଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟାମକ, ରକ୍ତ ଓ କର୍ମବାଦ। ସାମାଜିକ ଆଉ ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟାମକ। ବେଦରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନୈତିକ ନିୟମକୁ ରକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ବେଦରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ନୈତିକ ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ, ରତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମବାଦ ଦର୍ଶନର ରୂପ ନେଇଥିଲା ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡାକ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ରତ ଗୁଡିକ ରହିଲା ତା ଅନୁସାରେ ମଣିଷକୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମବାଦ ଦର୍ଶନର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ଉଦାହରଣ ଆସିଲା ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଆମେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲରେ ବି କହୁଛୁ, ଯେମିତି କର୍ମ କଲେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲେ। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ କହୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବୈଦିକ ସଦାଚାର ଏବଂ ନୈତିକ ନିୟମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଅନେକ ମଣିଷକୁ ତାର ପାପ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଭାବେ, ତେଣୁ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରୁହେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିକା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରି ସେମିତି ଫଳ ପାଇବି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଖରାପ କର୍ମଟା କରିବାକୁ ଯିବିନି। ଖରାପ କର୍ମ କରିବି, ତାର ଫଳ ମତେ ନିହାତି ଭାବେ ମିଳିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଆଦି ଉତ୍ସ। ବେଦ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଥିର ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି। ବେଦରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଗଣିତ ରହିଛି, ଚିକିତ୍ସା ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ରହିଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଦରେ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ, ଅଥର୍ବେଦରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ସୂଚନା ମିଳେ। ବେଦ ଜାଣିଛ 4 ପ୍ରକାର ନା ନାଇଁ? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବେଦ। ସେ ଯୋଉ ଅଥର୍ବେଦ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆୟୁର୍ବେଦ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି ତାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସୁଲଭ ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ୟାମିତି ଓ ଗଣିତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଯଜୁର୍ବେଦ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଥିରେ ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ଗଣିତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉଥିରେ ନା ଯଜୁର୍ବେଦରେ, ଯାହା ଆଜିର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କର। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଓକେ।